Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this is the third meeting in course The Practice of Lexical Grammar English to Young Learners. Okay, in this meeting, our title of this meeting is about the importance of teaching lexical grammar to young learners. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas beberapa karakteristik of young learners, and now kita akan membahas the importance of teaching lexical grammar. Kira-kira manfaatnya atau kenapa sih harus mengajar lexical grammar to young students? These are the ways, beberapa kepentingan dari teaching lexical grammar to young learners. The first is facilitates effective communications. The second is enhance language proficiency. The third is the promotes accuracy and fluency. The fourth is aids vocabulary development. Next is facilitates reading comprehensions, support writing skills, build confidence, prepares for learning additional languages, fosters critical thinking, supports academic achievement, encourage appreciations of language, and the last one is prevents miscommunications and also misunderstanding. Okay, let's discuss one by one. Okay, the first is facilitates effective communications. Ya, memfasilitasi atau menjadi salah satu alternatif untuk menjadikan students effective in communications, ya. Lexical grammar refers to the combinations of words, ya, between lexis and also grammar rules that govern how they are structured in a sentence. Understanding both aspects is crucial for clear and effective communications. Yeah, in this discussions, ya, facilitate effective communications, di mana kita tahu bahwa lexical grammar ini merupakan pembelajaran lexis using grammar rules, seperti itu ya. Kenapa menjadikan komunikasi yang efektif? Because there's understanding both aspect. Jadi siswa mampu memahami kedua-duanya, both lexis and also grammar rules. This is crucial for clear and effective communications. Oke, yang kedua, ya, selain daripada pembelajaran lexical grammar itu menjadikan komunikasi lebih efektif, ya, kemudian enhance language proficiency. Why? Because by learning how words and grammar work together, young learners develop a deeper understanding of their native language. Yeah, this knowledge forms the foundations for more advanced language skills. Ya, jadi dari pembelajaran lexical grammar, siswa akan learning how words and grammar work together. Mereka akan belajar bagaimana kata-kata itu dengan grammar rules-nya itu secara bersamaan gitu ya. And young learners develop a deeper understanding of their native language. Dan ini akan memudahkan proses berkembangnya pemahaman siswa dalam berbicara atau berkomunikasi.
And the next is promotes accuracy and fluency. Ya, menjadikan komunikasinya fluent and also accurate. Ya, when young learners grasp lexical grammar, they can express themselves more accurately and fluently. This is especially important in both written and spoken language context. Ya, di sini ketika students belajar lexicogrammar, maka mereka akan lebih akurat dalam written dan juga lebih fluent in the spoken. Tuh, jadi ini akan sangat membantu mereka dalam mengolah kata dengan menggunakan grammar rules yang tepat. Okay, the next is aids vocabulary development. Ya, lexicographer instructions helps learners make connections between words and their usage in sentences. Ya, tadi karena belajar lexicographer ini akan membantu students for making connections. Jadi untuk menghubungkan antara kata-kata dengan grammarnya sehingga mereka bisa produce some sentences well. Ya, this leads to a richer and more nuanced vocabulary. Jadi dalam proses pembelajaran leksikogrammar, mereka akan mudah dalam menyusun kalimat dengan tepat dan juga mudah dipahami seperti itu. Selanjutnya, facilitates reading comprehensions. Nah, ini tidak kalah penting. Because understanding how words are combined in sentences helps young learners make sense of written text. Yeah, they can better infer meaning from context and identify grammatical structures. Ya, jadi dalam proses pembelajaran leksikogrammar, ternyata siswa juga akan lebih mudah memahami how words are combined in sentence. Bagaimana kata-kata yang diajarkan ini menjadi atau masuk dalam satu kalimat atau masuk dalam kalimat yang bermakna seperti itu sehingga siswa mampu untuk memahami makna dari kalimat tersebut. They can better infer meaning from context and identify grammatical structures. That's all. Ya, jadi lexicogrammar itu sangat penting dalam menunjang comprehension students ya, even itu reading ataupun listening tentunya. Ya, not only facilitate in reading comprehensions, ternyata belajar lexicogrammar juga supports writing skills. Ya, knowing how to use lexicogrammar allows young learners to construct well-formed sentences and paragraphs. It helps them convey their ideas effectively in writing. Ya, jadi nggak hanya membantu dalam proses reading comprehension, ternyata pembelajaran lexicogrammar juga membantu kemampuan menulis siswa. Ya, sehingga mereka mampu mengetahui bagaimana sih construct well-formed sentences, bagaimana mengkonstruk kalimat yang tepat, yang benar, atau paragraf yang benar, paragraf yang mudah dipahami, paragraf yang meaningful. Ya, next, builds confidence. Nah, tentu saja ini penting ya. Build confidence, membangun rasa percaya diri. When young learners have a solid grasp of lexical grammar, they feel more confident in their ability to communicate. This confidence encourages them to participate in discussions,
presentations, and other language-related activities. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri ya, dalam proses pembelajaran leksikogrammer ternyata pembelajaran ini juga akan build our students' confidence, karena ketika mereka they feel more confident in their ability to communicate. Ya, mereka merasa percaya bahwa apa yang mereka ucapkan atau kemampuan mereka itu baik begitu ya, sehingga builds their confidence. This confidence encourage them to participate in discussions. Nah, kepercayaan diri ini juga akan membantu mereka dalam proses discussions, presentations, or other language-related activities. Yeah, the next importance is prepares for learning additional language. Yeah, understanding lexical grammar in one language provides a foundations for learning other languages. Many language structures are similar across different languages, so this knowledge is transferable. Nah, dalam proses pembelajaran leksikogrammer, ternyata ketika student sudah memahami about leksikogrammer in one language, ini juga akan menjadi foundations untuk belajar bahasa-bahasa yang lain. Karena sebetulnya ya pada dasarnya many language structures are similar. Banyak bahasa yang punya struktur kebahasaan yang mirip gitu ya, atau bahkan cenderung sama ya. So this knowledge is transferable. Jadi ketika mereka atau student sudah memahami leksikogrammer dengan baik, maka mereka juga akan mudah untuk belajar bahasa-bahasa yang lain seperti itu. The next is fosters critical thinking. Yeah, learning lexicogrammar requires learners to think critically about how words functions in a sentence. This analytical skill set can be applied to various other areas of learning. Nah, foster critical thinking. Ternyata learning lexicogrammar ini juga akan membantu learners to think critically, untuk berpikir lebih kritis seperti itu, about how words functions in a sentence. Jadi mereka atau students akan more critically dalam menggunakan bahasa sesuai dengan dalam menggunakan kata sesuai dengan fungsinya dalam kalimat gitu ya. This analytical skill set can be applied to various other areas of learning. Jadi mereka akan belajar bagaimana fungsi kata-kata itu berbeda-beda gitu, dan mereka juga belajar bagaimana menempatkan kata-kata tersebut dalam satu kalimat dengan baik. Nah, ini akan sangat foster students critical thinking. Ya, selanjutnya supports academic achievement. Yes, of course ya, belajar leksikogrammer is crucial for success in many academic subjects, including language arts, literature, and even subjects like history and science, where strong communication skills are essential. Nah, dalam pembelajaran leksikogrammer ini juga sangat berdampak pada academic achievement, karena di mana bahasa itu akan digunakan dalam setiap subjek pada dasarnya gitu ya. Not only language arts, not only literature, tapi juga pelajaran-pelajaran like history, science ya, di mana pelajaran-pelajaran tersebut sangat membutuhkan strong communication skill, sehingga belajar leksikogrammer sangat dibutuhkan. Okay, next is encourage appreciations of language. Ya,
Understanding the intricacies of lexical grammar can lead to a deeper appreciation of language as an art form. It allows learners to recognize the beauty and complexity of language. Encourage appreciations of language. Belajar lexicographer ternyata juga encourage appreciations. Can lead to a deeper appreciations of language as an art form. Walaupun pada dasarnya bahasa itu bukan hanya seni, bahasa itu juga literature, gitu ya. Tapi dalam proses pembelajaran lexicographer tidak hanya literaturnya saja ternyata yang improve ya, tapi juga encourage appreciations of language. Okay, the last importance of teaching lexical grammar is prevents miscommunications and misunderstanding. Misusing words or grammatical structures can lead to miscommunications or misunderstanding. Maka, teaching lexical grammar helps to minimize these issues. Jadi kalau students tidak dibekali dengan pembelajaran lexical grammar, maka dikhawatirkan akan menimbulkan miscommunications or bahkan yang terburuk adalah misunderstanding. Nah, ini some issues yang bisa kita minimize dengan cara mengajarkan lexical grammar. Okay, then in summary, teaching lexical grammar to young learners lays the foundations for effective communications, academic success, and a lifelong appreciation of language. It empowers them to express themselves with clarity and confidence, both in their native language and potentially in other languages they may learn in the future. Pada dasarnya importance of teaching lexical grammar to young learners lays the foundations untuk menjadikan komunikasi lebih efektif, academic success, and then appreciations of language juga gitu ya. It empowers them to express themselves with clarity and confidence. Tapi juga lexical grammar ini akan membuat learners menjadi lebih clear dalam berkomunikasi, percaya diri, baik dalam belajar native language ataupun nanti ketika mereka ingin belajar bahasa-bahasa yang lain di masa depan. Seperti itu. Jadi, lexical grammar sangat perlu diajarkan terlebih untuk young learners. Okay, this all about our third meeting tentang the importance of teaching lexical grammar in young learners. I hope kalian bisa mengumpulkan video summary-nya on time in GCR kalian bisa submit linknya seperti biasa. Okay, that's all from me. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.